Die alle sind im Zug. Okay? Und er steht hier im Zug und dann isst vielleicht Würzen oder Fleisch etwas. Und das stinkt. Das stinkt vielleicht. Das K mit K. Das stinkt bedeutet Smell. im Zug. Ja. Stink bedeutet smell. Smell आना. Er ist im Zug और इनको सूग आ रही है. Okay? Also das stinkt. Also wie kann er? Vielleicht essen Sie auch zu Hause vegetarisch, aber so im Publikum geht es nicht. In Deutschland essen viele auch im Zug oder auf dem Weg. Das ist da normal, habe ich auch beobachtet. Aber ja, das könnte andere auch stören. Ne? Wir sollten darauf achten. Vielleicht, wenn Sie allein sind, dann können Sie eine Seite essen. Aber im Zentrum geht nicht. Und hier, also falsches Verhalten, kein gutes Verhalten, das ist also nicht gutes Benehmen, Verhalten, Kniege. Und Foto 3 ist Kinder schlimm, wenn Leute in der U-Bahn essen und trinken. Okay, Person 3, er ist im Büro. Vielleicht er ist im Büro und Doch, er ist, ja, du hast recht, er ist noch im Büro. Eine Frau arbeitet noch hier. Sie arbeitet, hier arbeitet vielleicht noch andere. Er ist im Büro und dann, er legt die Beine hier auf, ja, Tisch, geht nicht. Das Slippers को क्या बोलते हैं जर्मन में? Hausschuhe. Hausschuhe. Mit Hausschuhen ist er einfach da. Und ihm ist es gar nicht peinlich. Er ist total chill, cool. Aber die anderen fühlen vielleicht schlecht. Zum Beispiel hier, er ist total cool. Er ist sehr froh. Die beiden also merken das nicht. Aber das ist kein gutes Benehmen. Wir sollten auch lernen. Und manchmal ist das auch unterschiedlich. Wenn Sie in Indien sind, dann gibt es hier bestimmte Regeln. Aber in Deutschland sind vielleicht unterschiedliche Regeln. Wir sollten das lernen und dann demgemäß verhalten. Ja, जैसा देश वैसा भेष. Wir müssen das lernen eigentlich. Zum Beispiel bei uns, wenn jemand ins Haus kommt, dann sollte man die Hausschuhe oder Schuhe draußen lassen. Man kann nicht Schuhe mitbringen. Das geht nicht. Aber einige Gäste kommen und bringen, dann denke ich, oh mein Gott, soll ich also sagen, Entschuldigung, das darf man nicht rein. Aber dann manchmal sage ich nicht, wenn eine Person älter ist. Ja, wir wollten auch nicht den Menschen schämen lassen. Aber einige machen das. Ihnen ist es egal. Sie merken nicht. So, hier sehen wir über Kniege. Was sagt der Kniege? Kniege bedeutet Regel für gutes Benehmen. Regel für also gutes Verhalten. Hier, Kniege, Adolf Freier veröffentlichte 1788 damals das Buch über den Umgang mit Menschen. If you deal with people, then you should know. Das Buch ist in den deutschsprachigen Ländern sehr bekannt. Der Name Kniege steht als Symbol für gutes Benehmen in der Öffentlichkeit. Kniege. Later on, this word Kniege became symbol of good behavior in society, in public.
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी ने Etiquettes. किसी ने कभी कोई बुक लिखी थी im Jahr 1788, und das wurde sehr bekannt. Die Menschen wussten gar nicht, und dann waren sie auch sehr froh, dass es so ein Buch ist, und das Buch ist heute noch bekannt. Der neue große Knigge. Und jetzt gibt es auch einige Beispiele, was sie, das ist vielleicht auch eine Werbung, and you will see it as a Werbung means advertisement. उस बुक का एडवर्टीजमेंट सा लगेगा आपको। Sie stehen im Supermarkt. Okay, Sie lesen das, ein nach dem anderen. Priya, du kannst das lesen. Yes. Der erste Teil. Der neue große Knigge. Sie stehen im Supermarkt an der Käsetheke und es werden immer andere bedient, obwohl sie schon lange warten. Was tun? Ihr Strandnachbar ist eingeschlafen und wird langsam knallrot. Wecken Sie ihn, obwohl Sie ihn nicht kennen. Obwohl der Film im Kino angefangen hat, suchen Sie nach Ihrem Platz. Ist das okay? Der neue Knigge beantwortet all diese Fragen. Okay, also das ist da eine gute Bewerbung, na? Werbung, nicht Bewerbung, Werbung. So, Sie stehen im Supermarkt an der Käsetheke und werden immer andere bedient. आप सुपरमार्केट में खड़े हो और आपसे बाद में आए हुए लोगों को सर्व किया जा रहा है, आपका नंबर आना चाहिए पहले। आप क्या करें? क्या लड़ मरें? क्या चुप खड़े रहें? तो खड़े तो हैं ही, क्या करें ऐसी सिचुएशन में? सो ये आपको पता करना है क्या करें, तो ये किताब खरीदो। अच्छा है ना एडवर्टीजमेंट। Sie schon lange warten. Was tun? Situation 2. Strandnachbar ist eingeschlafen. Strandnachbar. Your beach neighbor means you are on the beach somewhere and your neighbor wird langsam knallrot. बंदे की नींद लग गई और सूरज चमक रहा है और वो लाल हो गया, बॉडी लाल हो गई उसकी। Wecken Sie ihn, क्या उसको जगाएंगे? Obwohl Sie ihn nicht kennen, you don't know this person. जगा देंगे शायद? नहीं, क्या आपका नाराज हो जाए? सो नहीं पता, आप श्योर नहीं हो, तो किताब खरीदो। या this was schon 3. Obwohl der Film im Kino angefangen hat, suchen Sie nach Ihrem Platz. Ist das okay? फिल्म स्टार्ट होने के बाद में भी आप अपनी प्लेस ढूंढ रहे हो, आप लेट हो गए, क्या करे अब? Der neue Knigge beantwortet alle diese Fragen. Yes, purchase this book and you will know how to deal in such situations. Next person. जिस im Restaurant an einen Tisch sitzen. Sie sitzen जिस an einem Tisch dazu obwohl bereits ein Paar sitzt und bei Kerzen ist das sollten Sie lieber nicht tun. Obwohl das in Deutschland keine feste Regel ist, sollten Sie dies im Restaurant nicht neben jemanden sitzen. Mittags in der Kantine ist das kein Problem. Aber abends ist es sehr unhöflich. But in the evening it is not polite. So, जिस रेस्टोरेंट an einen Tisch sitzen. रेस्टोरेंट में किसी खाली टेबल पे 2 लोग बैठे हैं ऑलरेडी, और आप भी जाके वहां बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं शायद नहीं। Also Sie sitzen an einem Tisch dazu, obwohl dort bereits ein Paar sitzt und bei Kerzenlicht ist. Das ist eigentlich Kernpunkt। एक कपल बैठा है वहां रेस्टोरेंट में ऑलरेडी, और वो भी कैंडल लाइट में खाना खा रहा है, तो आप भी उनके साथ जाके टिक जाएंगे क्या? वो तो ऑलरेडी इवनिंग में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी प्राइवेसी
डिस्टर्ब होगी, आप बोलोगे नहीं नहीं रेस्टोरेंट में काय की प्राइवेसी है ना, das sollten Sie lieber nicht tun. So ये एटिकेट में नहीं आता. Obwohl das in Deutschland keine feste Regel ist, कोई रूल नहीं है, कोई लाल किताब में लिखा हुआ नहीं है सब, aber Sie sollten das verstehen. Alles wird nicht geschrieben. Mit Tags in der Kantine ist das kein Problem, aber abends ist das unhöflich. This is not polite. Okay? Ja, Rajbir, Geld auf den Tisch legen. Geld auf den Tisch legen. Was in Italien kein Problem ist, kann in Deutschland zu Missverständnissen führen. Obwohl man immer häufiger Leute im Restaurant und Bars sieht, die das Geld auf den Tisch legen und wortlos gehen, ist das in Deutschland keine Regel. Besser ist, Sie bezahlen am Tisch und geben Sie Trinkgeld. Aha. So, was in Italien kein Problem ist, kann in Deutschland zu Missverständnissen führen. In Italy it's okay. You have ordered, you have taken, and then you can put the money on the table. In Italy it's normal. Obwohl man immer häufiger Leute in Restaurants und Bars sieht, die in Deutschland auch das Geld auf den Tisch legen und wortlos gehen, ist das in Deutschland keine Regel. Besser ist, Sie bezahlen am Tisch und geben Sie Trinkgeld. But आप दूसरों को देख रहे हो खाने के बाद में टेबल पे पैसे रख के चुपचाप जा रहे हैं, आप मत करिए ऐसा. आपने लोगों को देखा भी हो तो भी मत करिए. Rule is you should pay on the table und geben Sie Trinkgeld. ये भी है कि कुछ पैसे भी देके जाओ, एक्स्ट्रा टिप देके जाना चाहिए जर्मनी में. ओके विनय, हैंडी बाय नम बाय handy by हैंडी einem नॉट हैंडी, इट्स हैंडी. एक्सेप्शनल केस है ये. हाँ हैंडी बोलना है इसको. Handy by einem Treffen, Sie sind gern online, Sie mailen, telefonieren und tweeten gern. Das können Sie alles machen, aber bitte nicht, wenn Sie sich mit einer Person in Café oder Restaurant verarbeitet haben. Verabredet. Okay, verarbeitet haben. Obwohl viele Leute es anders sehen, gibt es eine Regel. Handy aus und weg damit, nur zu wenig Sie Interesse und wirklich Anwesenheit. Anwesenheit means presence. Only then it will be your Anwesenheit. So, handy by einem Treffen, in a meeting. So, this was actually the case. We have seen two friends, maybe they are sitting with each other, busy with mobile. Sie sind gern online, mail and telefonieren, twittern. आपको पसंद है ये सब? Das können Sie alles machen, aber bitte nicht, wenn Sie mit einer Person im Café oder Restaurant verabredet haben. किसी ने को आपने टाइम दिया तो उसका कीमती टाइम भी तो है. आप ही का है क्या टाइम कीमती? सामने वाले की भी तो इज्जत करो. Obwohl viele Leute es anders sehen, gibt es eine Regel. Handy weg und weg damit. ये ना करें आप गुस्ताखी. Nur so zeigen Sie Interesse und wirkliche Anwesenheit, and then it is considered only that you are means you have interest and proper present. आपकी प्रेजेंस प्रॉपर तभी दिखती है जब मोबाइल के साथ बिजी नहीं हो.